क्या हाल है जी, ठीक है? आपका नाम क्या है? जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, बड़ा आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त नाम है। जावेद साहब क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? ये तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से। ऑरेंज लाइन जो बन रही है, अब आपके घर मस्मार हो जाएंगे। हाँ जी। तो ये आपके घर जो हैं मस्मार होंगे, हाँ जी। तो क्या आप वही हम तो यही चाहते हैं, हमें कोई लीज हो या कोई मुआवजा वो दे दें। नहीं, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा। 8-9 महीने हो गए जिनके पीछे घर दो बिल्डोज़र चलाए हैं, उनको भी मुआवजा नहीं मिला। नहीं मिला अभी तक। इसका केस चल रहा है, स्टे लिया हुआ है। स्टे कब है? केस की हियरिंग कब है? ये अब आखिरी तारीख थी, आगे फिर वो नई तारीख डाल के देंगे। आखिरी तारीख कब थी? ये 19 तारीख थी। 19 तारीख। 27 को नहीं था केस? नहीं 27। वकील कौन लड़ रहा है आपका केस? ये तो मुझे नहीं पता वकील कौन। आपका घर मस्मार होने वाला आपको पता ही नहीं है? वो बड़े परेशानी नहीं है? कोई और जगह है आपके पास? नहीं, और जगह नहीं है। फिर अगर परेशानी है तो फिर तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 हैं। 2 बच्चे। जोर से अपना नाम पूरा बताओ। मोहम्मद मुजतबा शकील। मुजतबा शकील। मुजतबा, ये क्या यहाँ पे ये क्या बात कर रहे थे हम, पता है आपको कुछ? जी, ऑरेंज ट्रेन के बारे में कर रहे थे। क्या ये ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करोगे? दिल करता है सफ़र करने को? क्यों? ये हमारे घर जो बीच में आ रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये तो ऐसी ट्रेनें तो यूरोप में, अमेरिका में, चाइना, जापान में चलती हैं, तो वहाँ पे तो लोग बड़ा मज़ा करते हैं ट्रेनों में जाके। हमें ऐसी बेमायनी ट्रेनें में मज़ा नहीं आता। बेमानी क्यों कह रहे हो? ये तो इतने सारे घर तोड़ रहे हैं यहाँ पे ट्रेन बनाने के लिए, आप बेमानी कह रहे हो उसे? मतलब ये तो बड़ी मानी खेज है, इसके तो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। जैसे वो 200 अरब लगा रहे हैं ऑरेंज ट्रेन पे, इससे अच्छा ये स्कूलों पे लगाएं, अच्छे अदारे बनाएं, हस्पतालों पे लगाएं। जैसे दिल के मर्ज कितने पड़े हुए हैं, अब कार्डियोलॉजी में आप जाके देख लें, अच्छे हस्पताल। आपके फादर वहाँ पे, वालिद आपके चमकदार आंखों के अंदर जो बेबसी है, अगर आप देख सकें, अगर आपके दिल में उस हौसला हो। 11 साल का बच्चा क्या बता रहा है कि उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ। ऑरेंज लाइन से बेहतर है कि कार्डियोलॉजी के ऊपर मैं हैरान। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि 11 साल का बच्चा है, इसको कार्डियोलॉजी का क्या पता, कार्डियोलॉजी क्या चीज़ है। बेटा, ये अटैक कितने, याद है कितने दिनों पहले हुआ? 1 महीने पहले हुआ था। 1 महीने पहले हुआ था। अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान थे इसकी वजह से। जी। स्कूल में बात होती है इस मौजू के ऊपर? जी होती है। क्या बताते हो वहाँ पे? मैं सेंट एंड्रूज में पढ़ता हूँ। अब तो पहले कहते थे कि इसका आधा ग्राउंड जाएगा, तो बच्चे वगैरह भी कहते थे कि हमारा अदारा से अच्छा ये सेंट एंड्रूज में? जी सेंट एंड्रूज में ये अदारा ये ना बनाए, ट्रेन इसकी जगह अदारे बनाए। ओह माय गॉड, ये एक चर्च है सेंट एंड्रूज। सेंट एंड्रूज चर्च। इस अगर आप यहाँ पे जब ये घर मकानात गिराए जाएंगे तो ऑरेंज लाइन जब आप परसू करेंगे टुवर्ड्स बोड़वाला चौक, तो आपको उसी के ऊपर सेंट एंड्रूज, ये अंग्रेज़ के दौर का फलाही इदारा था। ऑरेंज लाइन ट्रेन एक तरक्याती मंसूबा है। लाहौर शहर, जिसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे शहरों के अंदर मॉडर्न दुनिया में इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हुआ करते हैं, बल्कि उनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या ये तरक्की हमारे अपने इंसानों की ह्यूमिलिएशन की कॉस्ट के ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी या नहीं? और साथ के साथ इंसानों के अलावा हेरिटेज को जो नुकसान हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा, अगर उसको काउंट किया जाए तो उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ऑरेंज लाइन ट्रेन की रूट की जद में 3 चर्चेस भी आए,
جن کا کیس سیرن اینڈ آئرش فاؤنڈیشن سیسل اینڈ آئرش چودھری فاؤنڈیشن ہائی کورٹ کے اندر پرسو کر رہی ہے، فالو کر رہی ہے. مس مشیل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. یہ کیس عدالت کے اندر جو چل رہا ہے، آپ کی طرف سے کیا موقف اختیار کیا گیا؟ ہمارا کیس تو لاہور ہائی کورٹ سے اب کلیئر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے چرچ کی پروٹیکشن، چرچ کی پراپرٹی کی پروٹیکشن، چرچ جانے والوں کی ونریبلٹی کی پروٹیکشن کے سلسلے میں بات کی تھی. اور دا کیس وی گاٹ ہمیں ایشورنس دی گئی ہے گورنمنٹ کے کاؤنسل سے کہ یہ چرچز نہیں ڈیمیج کیے جائیں گے اور یہ چرچز کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. یہ کوئی ریٹن ایشورنس ہے؟ جی، ان کے ریٹن ایشورنس ان دا سینس کہ وہ جو ان کی جو وہ آتی ہے کورٹ آرڈر، اس میں انہوں نے یہ. اچھا، میں نے بھی یہ روٹ دیکھا، اس کا پروجیکٹ بھی دیکھا، اس کا نقشہ بھی دیکھا، لیکن ایکسپرٹس نے بھی یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پیسز کے اندر چرچ کو ڈیمیج کے بغیر یہ اس ایریا میں سے پروسیس کر جاتا. ڈو یو ریئلی ٹرسٹ گورنمنٹ ان دس ریگارڈ؟ ویل آئی وڈ ناٹ لائک ٹو آئی وڈ وانٹ ٹو ٹرسٹ دیم ان دس ریگارڈ. اینڈ اسی سلسلے میں وی آر آلسو پرسوئنگ another case in the لاہور ہائی کورٹ، جس کی ججمنٹ ابھی few weeks ago went in our favor, which is regarding the heritage and the protected properties اور اسپیشل پریمیسز کا جو تھا وہ تو ہمارے فیور میں ہوا ہے اور ادھر تو کام رکوا دیا گیا ہے. ہمارا سینٹ اینڈروز چرچ جو ہے وہ اسی کے روٹ میں آ رہا ہے. یہ 4 چرچز تھے. کیتھیڈرل چرچ تھا اور سینٹ اینڈروز چرچ ہے، نولکھا چرچ ہے، اینڈ دس از another Presbyterian church. So اب تو اس وقت تو the churches are as per assurance given by the Lahore High Court, the churches are protected. But overall بہت نقصان ہو رہا ہے. I don't think it's a hidden fact from what damages are being done, not only to properties but also to human beings, and that needs to be taken into account. And ہم لوگ لاہور ہائی کورٹ کی ورڈکٹ ہمارے حق میں گئی ہے. گورنمنٹ ہیز آلریڈی moved the Supreme Court with an appeal. So we are hoping and that the Supreme Court will uphold the Lahore High Court judgment. ہمیں نہ پروگریس سے پرابلم ہے. we are not against سپریم development. کورٹ نے کوئی ڈیٹ دے دی آپ کو؟ I think وہ 21st October if I'm not sure وہاں تب سے شروع ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. جی. ہم لوگ نہ پروگریس، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ پروگریس کے خلاف نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. ہر شہر میں ہونا چاہیے اور ہمارے شہر میں بھی ہونا چاہیے. لیکن جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے لوگوں کو، لوگوں کی لائیولیہڈس کو، لوگوں کے گھروں کو، ہماری ہیریٹیج کو. لاہور از دا سٹی آف ہیریٹیج اینڈ کلچر. آپ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ یہ بلڈنگز اتنی پرانی ہیں. چودھری آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، یہ صرف 1 2 3 4 5 چرچز یا 10 12 مساجد کی بات نہیں ہے. یہ ان انسانوں کی بات ہے جو کہ آدم اور حوا کی ہی اولاد ہیں اور جن کو بھی اتنا ہی سجدہ ہوا ہے جتنا کسی بھی پریسٹیجیس پرسنالٹی کو ہو سکتا ہے. دس از اباؤٹ دیئر لائف.